जय जगन्नाथ सांगमाने आज होची फेब्रुआरी 11 तारिख एवं आज अध्याय 2 एवं श्लोक 6 न चैतव्यज्ञ कथरन्न गर्य यथा जय में यदि वा न जयहु जानेव हत्याना जिजीवी विषामत् ते वसता प्रमुखे धृतराष्ट्रः। ए श्लोकरे पांडुपुत्र अर्जुन कहते कौन आम्भमानंक पक्षरे भल आमे माने जानी पारुनाहु सेमानंकु जिणिबा बा सेमानंक द्वारा विजित हेबा केउटा आम्भमानंक पक्षरे भल आमे जानी पारुनाहु धृतराष्ट्रंक पुत्र मानंकु आमे माने जदि मारी देउ ताहेले सेमाने मले कि बंचिले आमे किछि से विषय चिंता करिबा नाही। ସେହି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିନ ଭଲରେ ଯାଉ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।